Ubagara long live, Ubagara ayuk loktung, Ubagara ayuk loktung, Tirpramotha ayuk loktung, Tirpramotha ayuk loktung, Ubagara ni nahamong bagata Tirpalan seram noi, Ubagara ni nahamong bagata Tirpalan seram noi, Siklaphan basakhe, Siklaphan basakhe. Bungkai bara thang sangthung, Ubagara long live, Maharaja long live. Srangsatino, tini o jagawa Ramnagar, Bazargani, kami Amtoli Gulagatini Notuyui Buskangni Chongmari Notuyui Kaisa Komiti Gothon Khaijaka Omo election jora Tini ora sikla bodolok borobo buibai bulainani toklainani bagaya Tamni hingkai Kubui tamno hin Tatal tamno hin A kubuino Porichirinani bagai Tatal ni porichirinani bagai Borok tini Mota khalaiya O jagawa manjak phakia motamoti sikla 100 te 150 jona taibo phaipinai tai 200 300 jona sikla bodol phainai aboni bagai takhorok ang norong thani koyo sak bai sak bulayaoi sak bai sak toklayawoi jনসাধারণ tamna hamjak o hamjak mani no kisisa nailaigira de kisa nongo jaga CPM Congress IPF IMPT NSPT hlai walai lai sitno simi saklai toklai tam ka success khainai One sok di takurok sini nok sok sawoi borok butharei borok romoi kuno saksa jenglak abo komonan saratai kuno lama kerei nagi takurok ang salta tamo tongmani ani chehara nukangkana norok jotoni siniwo sini tipra hawa ABCD okkopaikha silai tini bodolobo kabangma koklai thilaikya tamo success khaimaka kabangma borokno romuinai chelo daka tamo success khaimaka komonan saratai kuno lama kerei tabo gণতন্ত্রনি মাধ্যমে যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যে কেরং রাজ্যার আ কেরং রাজ্যানি বিসিংতৈ যত্তন থানচাও হিमै চিনি মান থাইনো সান্নানি বাগে যে ওয়ানসক লাইসি দে তাখরক অ বুট বকয় বছরনি বাগে বা মো 5 বছরনি বাগে সেবলে অ 5 বছর পাকে বসলাই জাকফিনাই আবনি বাগে जों বুলাই টকলাই কোনো লাভ কरै जों ফাদি তামো খালাইনাই চিনি দফারকন খাকসাংমা রিমানাই তামোকে जों মিলি টংমানাই অবনো তৈছে ওয়ানসক লাইসি দি Oro wansa tiprani bulai taklai kuno lab kerei hawa jotono basi tongnani odikar tongo jotono jani jar khaitai jani jaman thai jotono manai jani samung khaimani onusare aboni bagai takhorok salary posogya sung srangmani bisingtei sung sikka develop bage khainai orthonoiti bage develop khainai obono tৈছে wansok laisi de rang tongo hunei boro khorok chane choak kharoi bono bandioi bulai renani aborong mothak chide Abono mothagya hangkle जों komori thanai takhorok जों komori thangnai a komonani lamao ta thandi phadei sini maharaja gerta tipla len ni bisingo phaikya abo jotono wansugoi jotono support khaiye tipra hani bororok jotono bono joyjukto khaiye o 5 বছরনি বাগৈ বন নাইলাইনানি বাগৈ যত্তনি থানে আং কয়ো ও 5 বছরনি পরে বজুদি চাই আংকাকে जों ওয়ানসক পিনাই তো ফান মন তুই বুলাই টকলাই ইংনানি তা থাংজিদি তাখর আং অবনো যত্তনি থানি যত্তনি ইয়াকং আং রমজা যাও অস জরতুনি হামবাই মহারাজা আয়োগ লক্তং টিপ্রামথা আয়োগ লক্তং থানচানি মারি থিয়াচাং টংখলাই লাংতং অস জরতুই যত্তন মথা হাম আনি সিনুমুং তো নরক যতন শিব চেহারা নখে যতন সাইমানা আনি বুমুংকে সুরন দেব ব্রহ্মা আং খরকসাই NLFT ni লিডার আং আগি সিলাইতি ফাইও হাইপানো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যখন শান্তি অতুবুখা শান্তিকে তনানি বাকে আনো তাও শান্তিও তঙ্গ ইন্ডিয়া যেভাবে আনো সুযোগ সুবিধা রই তঙ্গ আং বাড়ি বাড়ি কেন বংনা হামবাই রইছিন রইকি মায়া পুলিশ প্রশাসন বিভিন্ন দিক দিয়া তুই আনে আপত্তি বিপদে বরং আনো নাইকলাই তুই দুলই তংমানি বাকে আং বরং বেলাকে হামবাই তাই এরিয়ান বড়রক বাহাইনো আং আগি সিলাইতি তংফানো আনি তামু খাইয়া বুঝতনো সাইমানো আং জায়গা কোনো ওয়ানসান বুথানানি বাকে তিয়া বা তিব্রাসানা বুথানানি বাকে তিয়া কুবুই কিসাক tatal bangmani karene tatalo sekamana bagai ang jaga bokong tikya kebu kemakha abo je tatalo aboni bagai abo joton se joton abono tuinai porichire nai ani samungno ang asuk joroti sawino norok joton thani ang koimo hamba o 5 বছর পাকে বসলাই জাকফিনাই aboni bagai जों bulai toklai kono lab koroi
जों फादि तामो खालायनाय सिनि दफारकनो खाकसामा रैमानाय तामोके जों मिलि तंमानाय अबनो तैसे वानसक लाइसिदि अर वानसा तिप्रानै बुलाय ताकलाय कोनो लाभ करै हावा जतन बासि तंनानै अधिकार तंग जतन जानि जार खाइताय जानि जा मानथाय जतन मानाय जानि सामुं खायमानि अनुसारे आबनि बागै ताखरक सेलारि पोसगिया जों स्रांमानि बिसिंतै जों शिक्षा डेभलप बागे खायनाय अर्थनीति बागे डेभलप खायनाय अबनो तैसे वानसक लाइसिदि रां तंग हनै बर खरकसानो चवाक खारवै बनो बान्दिवै बुलायरेनानि आबरंनो मोथाक सिदि आबनो मोथाक या हंगले जों कमरि थानाय ताखरक जों कमरि थांनाय आ कमनानि लामाव ताथानि फादैसिनि महाराजा गेरटा टिपला लेननि बिसिङाव फाइक्या आबो जतन वानसुगै जतन सापर्ट खायै तिप्रा हानि बररक जतन बनो जयजुक्त खायै अ 5 বছরনি বাগै বন नायलायनायनि बागै जत्तनि थाने आं कयो अ 5 বছरनि परे बजुदि चाय आं काके जों वानसक बिनाय तफान मन तै बुलाय टकलाय इंनानि ता थांजिदि ताखर आं अबनो जत्तनि थानि जत्तनि याको आं रमजा जाव असो जरतनि हामबाय महाराजा आयोग लक्तों तिप्रा मथा आयोग लक्तों थानसानि मारि थैयासांनो तंखलाय लांतों असो जरतै जत्तन मथा हामबाय आनि सिनुमुं तो नरक जतन सिव चेहरा नुके जतन साइमाना आनि बुमुंके सुरन देव ब्रह्मा आं खरकसे एनएलएफटी नि लीडर आं आगि सिलाइति फैयो हाइफानो इंडिया गवर्नमेंट जखन शांति तुबुखा शांति के तनानि बाके आनो ताव शांति तंग इंडिया जेबाबे आनो सुजोग सुविधा रै तंग आं बारी बारी केन बंगना हामबाय रैसिन रैकि माया पुलिस प्रशासन विभिन्न दिग दिया तै आने आपत्ति विपत्ति बरं आनो नायकलै तै दुलै तंगमानि बाके आं बरंनो बेलाके हामबाय तै एरियान बररक बाहायनो आं आगि सिलाइति तंफानो आनि तामु खाया बुजतनो साइमानो आं अ जागा कुनो वानसानो बुथानानि बाके तिया बा तिब्रासानो बुथानानि बाके तिया गुबै किसा ताताल बांमानि कारणे ताताल सकामानानि बागे आं अ जागा बकं तिका कबो कमाखा आबो जे ताताल आबनि बागे आबो जतनसे जत्तन आबनो तुइनाय परिचय रेनाय आनि सामुंनो आं आसु जरति सावैनो नरक जत्तनै थाने आं कयमु हामबा दिनै 14 तारिख मार्च 2021 जों रामनगर गलाघाटी आमतली कन्स्टिट्युएन्सि निंगै जों यूथ नि काइसा कमिटि खाका अ जागा फाइमान जाफाके जत्त गावसभानि न अ जे गलाघाटी कन्स्टिट्युएन्सि तंनाय नि जत्त गावसभा 42 गावसभानि फाइसा फाइक्या अ जागा जों कमिटि मेम्बार बो चंखा अ जागा प्रेसिडेन्ट इंखा विश्वजित देबबर्मा वाइस प्रेसिडेन्ट मंगल देबबर्मा मंगल चांद देबबर्मा ताकाइसा वाइस प्रेसिडेन्ट विश्वजित देबबर्मा सेक्रेटारी विराज कुमार देबबर्मा एसिस्टेंट सेक्रेटारी मनोरंजन देबबर्मा केशियर विप्लव देबबर्मा कमिटी चेयरमैन प्रफुल्ल देबबर्मा ते एडवाइजरी खाचिनी सुधीर देबबर्मा गेचिनी अ जागा जे तिनी मेम्बर अफ फाइ सपाइबानि इंकाके 64 जना मानजा खातिनि अ जागाव हामबाय तिनी अ जागा 47 ता गावसभानि बररनो फाइमान सरी अच्छा काट खारसिद 42 ता गावसभानि बररनो फाइ कुथुम लाइक अ जागाव रामनगर अमो यूथ खाजांमानि चिनी बुट नि बागै खाजाखा बुट लेखामा दिनजरा अ कमिटि तंनाय अमो चिनी तिप्रा मथा ते आईएनपीटी मिलैने खाजाखा अ जागा थाइनि बुंखा रामनगर विश्रामगंज आन मुं विश्वजित देबबर्मा आनो यूथ कमिटि नि प्रेसिडेंट चंखा दिनै बेलाखेनो हामबाय मारो सिनिति प्रमथनि जत आदं रक दिनै रामनगर गावसभा फाइसों कुथुम सांगै ते बुबाग्रानि सामुनो थांनानै समय थांलायखा अ समय थांलाय माने मिनिं खांके जों सिनि अ यूथ खामानि मन खांके जों बेसाखांनि इलेक्शन तैङै जों खालायके और कम से कम माल जाखा जत एरिया नि न जत कनसि प्राय माल जायाखै सिनारो कम से कम 60 तो सिक्ला रक माल जाखा ताम निकै जों साइमान बरं जखन दिनै खा फुरुय